magluluto ng ating Okay, hello, good evening everyone. Ano ngayon yung birthday celebrant? Yes, dahil di birthday celebrant, mangmanganti. Sila. Silot. Susot mo na yun. Susot. Dati susot ito, ini. Ibusan da nga dagos, kathan pa lang nga nalpas jay sausawan. Bayag Tegar aramit di sausawan. Oh, inibos day na kay glass ni oh, tapos siya ipabasbaso. Awan di sausaw mi jay. Sausawan! Ay, sus na ibusan. Awan di sausaw mi jay sausawan. Naibusan ni. Okay. This is it. Oh, dahil yung di sausaw mi na jay nagana ka di. Libor. Liver. Libor. In English, liver. Libor. In Tagalog, Libor. ay, bala ka nang kanay. Ito, ang Tagalog isa. Ay, Pasensya. hamon lang may ipis ito yung Ito, nagasa. Tagalog to. Ta kami tagakakan. Say bye-bye na. Data birthday girl, data nakamaong. Ay, naku. Bye-bye. Pasan di birthday. Bye-bye everyone. Bye! Bye. Ayan ang mga supporters talaga. Oh, good night.